कमलपुर थाना बाय खबजक सालकाल लाम्बुछारा आमसानि तंनाय परिमल दास बाय बिनि बुबायनासा अनकन दास खेतनि थाइनो तुयै गदुंमा साल रोमिनो कक बांलाय तंमाने स्रांसालनि फुंगब खेतनो तुयिनो कक बांलायै अनकन दास बिनि मामा परिमल दास न कुबुक मानहेबाय चप्रखा सागत दुखु माने परिमल दास दलै हांकनि आचुक फांबाय जाति खलायो पातिमुनु उलो हांकनि आचुक फांनि मालखंबाय खलायनो सागत दुखु मानायनो बिमल सिंह मेमोरियल साकम नगो तुबि खायका परिमल दासनि तत्राव सिले नांका हनि कक्तमानि बिसिंते साइमानखा फियाबा तेबो काहामके साक नाइकल मुनि बागै परिमल दास दलै हांकर साकम नगो रेफार खलाय रेखा এখন একটু স্টেবল আছে কিন্তু মানে যেহেতু গলাতে কাটা অনেক সময় অনেক কিছু প্রবলেম হতে পারে ভিতরে কি অংশ কাটছে তো ঠিকভাবে আমরা বুঝতেছি না এজন্য ইএনটি কনসাল্ট করলে ভালো সেজন্য ভালো চিকিৎসার জন্য আমরা ইকোলাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে পাঠাই দিচ্ছি রেফার ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।